বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। হুগলি জেলায় গতকাল রাতের বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি থেকে ব্যান্ডেল সব জায়গায় রেল লাইন, গলাপোলের নিচে, এমনকি প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখে সমস্ত এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষজন। आज की रात में हावड़ा में पूरी रात बारिश हुई है। हावड़ा का यार्ड एकदम पूरा बारिश से भरा पड़ा है। पूरी पट्टी में पानी भरा पड़ा है। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। सामने जाने वाले